everyone, Assalamu alaikum. Last video में we had discussed about the definition of social groups along with its characteristics and the reasons behind joining a social group. इस वीडियो में आप एक और इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाले हैं that जब भी कोई ग्रुप फॉर्म होता है तो उसमें कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स द 5 स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन. और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जैसे जैसे मैं स्टेप्स डिस्कस करूँगी तो आप ट्राई कीजिएगा टू रिलेट योर सेल्फ. आप कोई सा भी एक सोशल ग्रुप जो आपने ज्वाइन किया था किसी भी काम के लिए, चाहे वो आपका फ्रेंड्स का ग्रुप हो, चाहे वो असाइनमेंट के लिए कोई ग्रुप ज्वाइन किया हो, कोई भी हो, आप उसे अपने सामने रखिएगा और उसे एज एन एग्ज़ाम्पल या कोई भी अगर नया रिलेशनशिप जो आपने बिल्डअप किया हो उसे सामने रख के उस पर ये 5 स्टेजेस को अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा. सो विल बी एबल टू रिलेट ऑल दीज फॉर्म्स, ऑल दीज स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन. सो लेट्स टेक अ स्टार्ट कि एक ग्रुप बनता कैसे है. एक ग्रुप जब बनता है तो उसमें 5 स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं: फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजॉर्निंग. ये 5 मेन स्टेजेस हैं जो किसी भी ग्रुप की फॉर्मेशन में काम आते हैं या इन्वॉल्व होते हैं. पहली स्टेज है फॉर्मिंग. फॉर्मिंग नाम से पता चल रहा है फॉर्मेशन ऑफ अ सोशल ग्रुप. ये बहुत बिगिनिंग स्टेज होती है और ये कुछ दिन तक रहती है. इसमें मेंबर्स अपने काम को या अपने जो भी न्यू रूल्स हैं उन्हें प्लान करते हैं. इसमें इमोशंस बहुत पॉजिटिव होते हैं क्योंकि आप जानते हैं कोई भी काम जिसमें नोवेलिटी हो, जो आप नया नया स्टार्ट करते हैं, उसमें आप देखते हैं कि आप प्लानिंग कर रहे होते हैं, आप बहुत पॉजिटिव होते हैं क्योंकि डैट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग, अ स्टार्ट. और आप एक दूसरे के साथ रहने के जो प्रोसेसेस हैं, जो टीम प्रोसेसेस हैं, उन्हें सीखना स्टार्ट करते हैं पहली स्टेज में. यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं 2 एग्जांपल्स लूँगी और आप अपनी एग्जांपल्स को माइंड में रख के रिलेट करते जाइएगा. पहली एग्जांपल है, एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिनको एक टीचर ने असाइनमेंट एलोकेट किया है और वो 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप है और उनका ग्रुप बनना स्टार्ट हुआ है. अब स्टार्टिंग में उनके इमोशंस बहुत पॉजिटिव होंगे, सब एक दूसरे के नेम्स पूछेंगे, एक दूसरे का जो भी काम वगैरह होगा उसे डिवाइड करेंगे, प्लान करेंगे, भाई आपको ये वाला काम करना है, आपको ये काम करना है. प्लानिंग चल रही होगी और एक दूसरे के साथ काम करने के तरीके सीख रहे होंगे जो कि कुछ दिन तक चलेगा. एक और एग्जांपल है, शादी होने के बाद जब वाइफ फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड के घर जा रही है तो नया नया रिश्ता है, नया नया मैरिड रिलेशनशिप बिल्डअप हुआ है. तो स्टार्टिंग में रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव और बहुत लवली इमोशंस हैं. एक दूसरे को जान रहे हैं, एक दूसरे के रोल्स को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हस्बैंड है तो वो बता रहा है कि हमारी फैमिली में ऐसा होता है, यू आर सपोज टू बिहेव लाइक दैट. उसे नॉर्म्स सिखाए जा रहे हैं. मीन्स दे आर गोइंग टू लर्न एंड प्लान इन दी फर्स्ट स्टेज एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट है. फिर आता है सेकेंड स्टेज, दैट इज़ स्टॉर्मिंग. स्टॉर्मिंग नाम से पता चल रहा है अ स्टेज which is carrying a considerable amount of fights and arguments. जब आप ज़ाहिर है आप काम स्टार्ट करने वाले हैं और एक दूसरे को जान तो गए हैं रोल्स को, लेकिन बिल्कुल बिगिनिंग है, इनिशियल स्टेज है और इनिशियल स्टेज कुछ ही टाइम में गुजरी है. तो झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं क्योंकि आप एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने में टाइम ले रहे होते हैं क्योंकि नया नया ग्रुप होता है. स्ट्रेस लेवल भी होता है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है, गुस्सा भी होता है और ये 1-2 महीने तक चलता है. इसको आप अगर अप्लाई करें अपने असाइनमेंट वाले जो स्टूडेंट्स हैं तो होगा, कोई एक स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, उसकी नेचर से वो वाकिफ़ नहीं है कि वो बहुत सुस्त किस्म का स्टूडेंट है, या आपको पता नहीं है कि वो जॉब कर रहा है, पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, उसके पास टाइम नहीं है, वो टाइम नहीं दे पा रहा है, या उसकी नेचर डिफरेंट है. या कोई स्टूडेंट है जो कि अपने काम को बिल्कुल एंड टाइम पर करना चाहता है और आप नहीं जानते, आप कह रहे हैं कि हमें एट अ टाइम जो काम डिवाइड किया गया है वो चाहिए ताकि आगे का सोच सके. तो अब वहाँ पे कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फाइट्स होगी, एंगर होगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे. इसी को अप्लाई करें अगर दूसरी स्टेज पे, a girl that has come to a new family doesn't know about the rules and regulations and norms of a new family, so she takes time to settle herself down over there. वहाँ पे she is going to get problem to be accommodated, to be adjusted, and on the other hand the in-laws over there are going to take time to accept her as a new family member. Starting में they would consider her as an outsider. तो बहुत से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. इसी को अगर आप हस्बैंड वाइफ पे भी अप्लाई करें, दे आर गोइंग टू आर्ग्यू बिकॉज दे रियली डोंट नो ईच अदर्स नेचर, सो इट टेक्स टाइम टू बी एडजस्टेड. तो ये सेकेंड स्टेज है. थर्ड स्टेज इज़ नॉर्मिंग स्टेज. नॉर्मिंग वो स्टेज होती है जो कि नॉर्म से वर्ड डिराइव हुआ है. और नॉर्म्स क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल लेक्चर तो मौजूद है मेरी, आप वीडियोज़ में देख लीजिएगा. नॉर्म अगर बिल्कुल ब्रीफली बताऊँ तो नॉर्म्स आर दी एक्सपेक्टेड
rules and regulations and expected behaviors of a group, a particular group. آپ ایک گروپ میں رہتے ہوئے آپ کو کیسے بیہیو کرنا ہے, آپ سے کون کون سی ایکسپیکٹیشن, اسے نارم کہتے ہیں. اور اس اسٹیج میں گروپ کے جو ممبرز ہیں وہ اپنے ایشوز کو ریزالو کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں اور کچھ نارم آف بیہیویئر کو بگن کرتے ہیں. دے ٹرائی ٹو اسٹیبلش ٹرسٹ اوور ایچ ادر, انٹر پرسنل اسکلس کو ڈیولپ کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں, اور یہ تقریباً 4 سے 12 منتھ تک رہتا ہے. اس کو اگر آپ وہی اسٹوڈنٹس کے گروپ پہ اپلائی کریں, جب اسٹوڈنٹس نارمنگ کے اسٹیج سے نکل جائیں گے, وچ از ویری کمپلیکیٹڈ اسٹیج, اگر اس اسٹیج سے باہر آ گئے, ناؤ یو انڈرسٹینڈ ایچ ادر, ناؤ یو نو دیٹ وچ تھنگس لیڈ ٹورڈز آرگیومنٹس, اور کون سی چیزیں جن کو آپ ایک پرٹیکولر وے میں سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں. سو یہاں پہ آپ کے نارمس ڈیولپ ہو جاتے ہیں, آپ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ اور ایکسیپٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. یہی چیز یو کین اپلائی آن دیٹ نیولی میرڈ کپل. دے ڈونٹ نو ایچ ادر, and because of certain misunderstandings or certain misconceptions, they were having arguments and fights with each other. As soon as they come to know about each other, they start to get accommodated with each other. They develop trust on each other, اور آہستہ آہستہ جب ایک نارم ڈیولپ ہو جاتے ہیں, آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایکوموڈیٹ اور ایڈجسٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, تو اس اسٹیج کو آپ نارمنگ کہتے ہیں, اور یہ 4 سے 12 مہینے تک چلتی ہے. 4th اسٹیج ہے آپ کی پرفارمنگ. نام سے پتہ چل رہا ہے یہاں پہ اب گروپ ممبرز اپنے ٹاسک کو اچیو کرنے کے لیے کام کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. کمفرٹیبل ہے گروپ کام کرنے کے لیے, کیونکہ آپ ایک دوسرے کو جان چکے ہیں, نارمس ڈیولپ ہو چکے ہیں, کام ڈیوائڈ ہو چکا ہے, اب آپ کام کرتے ہیں اور جاب کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اور یہ والی اسٹیج تبھی ختم ہوتی ہے جب آپ کا کام کمپلیٹ ہو جائے. اب یہاں پہ اگر گروپ ممبرس کی بات کریں جنہوں نے اسائنمنٹ بنانا تھا, تو ان کا اسائنمنٹ کمپلیٹ اس اسٹیج پہ, وہ کام کریں گے اور اسائنمنٹ کمپلیٹ کر لیں گے. اگر اس کو آپ فیملی پہ اپلائی کریں تو فیملی کے تو بہت سے فنکشنز ہیں, بہت سے رولز ہیں, اور جو کبھی بھی آبویسلی اینڈ نہیں ہوتے ہیں, تو دے کنٹینیو اور دے اسٹارٹ ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادر. فیملی کے بعد آگے کی جنریشنز, ان کی اپ برنگنگ, ان کے لیے کام کرنا, انویسٹ کرنا, کوالٹی آف ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرنا. اگر فیمیلس کی بات کریں, دے آر سپوز ٹو میٹ دی ایموشنل نیڈس آف دی فیملی ممبرس. اگر میلس کی بات کریں تو ان کی ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز ہیں, تو یہاں پہ آپ پرفارم کرتے ہیں. لاسٹ اسٹیج ہے ایڈجورننگ. ایڈجورننگ کا مطلب ہوتا ہے اینڈ ہونا, ختم ہونا, ٹرمینیٹ ہونا. یہ بہت ہی کروشل اسٹیج ہے. یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ وچ از دی موسٹ کروشل اسٹیج آف گروپ فارمیشن, تو آپ کہیں گے ایڈجورننگ, کیونکہ یہاں پہ گروپ ممبرس ڈیسائڈ کرتے ہیں ویدر دے آر گوئنگ ٹو اسٹے ٹوگیدر اور دے آر گوئنگ ٹو گیٹ اپارٹ. جیسے اسائنمنٹ والے جو اسٹوڈنٹس ہیں, اب اگر ان کو لگ رہا ہے کہ ان میں اتنی اچھی فرینڈشپ ہو چکی ہے, تو دے وڈ کنٹینیو دیئر فرینڈشپ. اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں, دے ور ایکوموڈیٹڈ جسٹ فار دی اکمپلشمنٹ آف دیئر ٹاسک, دیٹ مینس دیئر اسائنمنٹ, تو وہ اسے کمپلیٹ کرنے کے بعد دے وڈ گیٹ اپارٹ. مینس یہاں پہ گروپ ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ اسے فیملی پہ اپلائی کریں تو فیملی, جیسے میں نے لاسٹ اسٹیج پہ کہا, اٹ وڈ کنٹینیو. آپ جو ہسبینڈ اینڈ وائف ہے, دے وڈ کنٹینیو کوآپریٹنگ ود ایچ ادر ٹو ریز دیئر چلڈرن اینڈ دیئر فیملی ایز اے ہول. So this was all about the formation of groups. I hope it was helpful, and I hope you were able to relate your groups, your examples with all these stages. I hope it helped. Thank you. Take care.